अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हनमकुंडे में 6,100 करोड़ रुपए मालियत के बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने तमाम रियासतों की तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत के पाबंद अहद होने का इरादा किया। वज़ारत रेलवेज़ ने आज ऐलान किया है कि तमाम ट्रेनों बशमूल वंदे भारत के एसी, चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लासेस के किरायों को 25% तक कम किया जाएगा। रियासती पुलिस ने फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने विजय संकल्प सभा में इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी हुक्मरान जमात टीआरएस और कांग्रेस को रियासत में आने वाले असम्बली इंतखाबात में शिकस्त देगी। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हनमकुंडे में 6,100 करोड़ रुपये मालियत के बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा कि हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की को अहमियत दे रही है और रब्त-साज़ी में इजाफा हुआ है, क्योंकि इसका आत्मनिर्भर भारत के हुसूल में अहम रोल है। ये कहते हुए कि गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की रफ्तार में इजाफा हुआ है। मोदी ने कहा कि तेलंगाना से ऐसे कई प्रोजेक्ट्स गुजर रहे हैं। उन्होंने इरादा किया कि मरकज़ी हुकूमत तमाम रियासतों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट्स जिसका संग बुनियाद आज रखा गया है, रियासत के पसमानदा इलाकों की तरक्की में मदद मिलेगी और बिलखुसूस सनअती राहदारियों वेस्ट ईडेस जेड में रफ्तारी बेहतर होगी। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म हैदराबाद के हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन से खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए हनमकुंडा पहुँचे, जहाँ उन्होंने मंदिर में पूजा की। वज़ीर-ए-आज़म ने 5,500 करोड़ रुपये मालियत के 176 किलोमीटर तवील कौमी शहरों के 2 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने 520 करोड़ रुपये के सरफे से काजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने नागपुर विजयवाड़ा राहदारी के 108 किलोमीटर तवील मंचरियाल वरंगल सेक्शन का संग बुनियाद रखा, जिससे 2 कौमी शहरों पर फासला तकरीबन 34 किलोमीटर कम होगा। उन्होंने 68 किलोमीटर तवील करीमनगर वरंगल सेक्शन की जदीद कारी के लिए भी संग बुनियाद रखा। इस सेक्शन को 2 लेन से 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। इससे हैदराबाद वरंगल सनत की राहदारी, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और वरंगल के खुसूसी माशी जोन में रफ्तारी में बेहतरी हो सकेगी। 30 साल के बाद पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म हनमकुंडे का दौरा कर रहे हैं। इनके इस दौरे को अहमियत हासिल हो गई क्योंकि आज आइंदा चंद माह के दौरान तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। इस मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट व साबिक सदर बीजेपी बंडी संजय के अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन और रेलवेज़ के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। तालीम पर काबीनी ज़ैली कमेटी ने टेट के इनेकाद को मंजूरी दे दी है, जो असातिज़ा की मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों का तवील अरसे से मुतालबा 2022 में मुनाकिद किया गया था। ज़ैली कमेटी, जिसका इजलास वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी की सदारत में कल हुआ, में जल्द अज जल्द टेट के इनेकाद के सिलसिले में महकमे तालीमात के अहदेदारों को हिदायत दी गई। अहदेदारों को असातिज़ा की मखलूआ नशिस्तों की तफसीलात फ़राहम करने की हिदायत दी गई। वज़रा हरीश राव, जगदीश रेड्डी, इंद्रा किरण कुमार रेड्डी, श्रीनिवास यादव और सत्यावती राठौर ने इजलास में शिरकत की। मरकज़ी वज़ीर केमिकल्स व खाद मनसुख मंडाविया ने जोर देते हुए कहा कि तमाम फरीक़ैन और हुकूमत को चाहिए कि वो मिलकर ज़राअत पर केमिकल खाद के मनफी असरात के सिलसिले में पाए जाने वाले शुबहात को दूर करें। सार को कम करने, मुतबादिल ग़िज़ाई अज्जा को फ़रोग़ देने की हिकमत अमली पर नई दिल्ली में मुनाकिदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए मंडाविया ने कहा कि गैर मुतवाज़िन अंदाज में ज़राअत में ग़िज़ाई अज्जा के ज़्यादा इस्तेमाल के नतीजे में ज़मीन की पैदावार में कमी हो गई है। उन्होंने ग़िज़ाई अज्जा के इंसानों और जानवरों की सेहत दोनों पर संगीन अवाक़िब को उजागर किया। आदिलाबाद ज़िले के गढ़ी हथनूर मंडल के मेकाला गुंडी गांव में ऑटो के नामालूम गाड़ी से टक्कर के तसादुम के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 5 शदीद ज़ख्मी हो गए। इनको लेकर एचोड़ा से आदिलाबाद वापस हो रहा था। ज़ख्मियों को मुनासिब इलाज के लिए आदिलाबाद के रिम्स मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। तेलंगाना पुलिस ने फलकनुमा एक्सप्रेस में आग लगने के गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े की जांच का आगाज़ कर दिया है। इन हादसे के खतूत पर ट्रेनों के इम्कानी तसादुम के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए 30 जून यानी 10 दिन पहले साउथ सेंट्रल रेलवे को
موصولہ نامعلوم خط کے بعد یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ تاہم ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے عہدیداروں نے واضح کر دیا کہ اس آگ کے واقعے کا اڑیشہ میں ٹرینوں کے تصادم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریلویز نے فوری طور پر تمام ڈویژنز کو ہدایت دی کہ وہ چوکس رہیں۔ یہ خط پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وزارت ریلویز نے آج اعلان کیا ہے کہ تمام ٹرینوں بشمول وندے بھارت کے اے سی چیئر کار ایگزیکٹو کلاسز کے کرایوں کو 25% تک کم کیا جائے گا۔ ٹرینوں میں 50% سے کم نشستوں کے پر ہونے کے پیش نظر ڈسکاؤنٹ کرایے کی اسکیم کا حصہ ہے۔ ٹرینوں میں مسافرین کی گنجائش میں اضافے کے لیے وزارت نے کہا کہ اس نے زونل ریلویز کو اے سی والی نشستوں میں ڈسکاؤنٹ کرایے کی اسکیم متعارف کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس اسکیم کا اطلاق اے سی چیئر کار اور تمام ٹرینوں کی ایگزیکٹو کلاس جن میں اے سی کی نشستیں ہیں بشمول انوبھتی اور ویسٹاڈوم کوچز میں ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ اس ڈسکاؤنٹ کا اطلاق فوری ہوگا اور پہلے سے بکنگ کروانے والے مسافرین کو رقم واپس نہیں کی جائے گی۔ سکندرآباد اجین مہانکالی بونال، جسے لشکر بونال بھی کہا جاتا ہے، کل ہوگا۔ میں بونال تہوار کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بونم کل صبح کی اولین ساعتوں سے دستیاب رہے گا، جو چاول، گڑ اور دہی کے علاوہ نیم کے پتوں پر مشتمل ہے۔ پولیس نے اس فیسٹیول کے آسان انعقاد کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ مندر کے اطراف اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے مندر جانے والی تمام سڑکوں پر ٹریفک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں تلنگانہ میں بی جے پی حکمراں جماعت BRS اور کانگریس کو شکست دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے 2021 کے بلدی انتخابات میں حیدرآباد میں ٹریلر دکھایا تھا۔ آئندہ انتخابات میں BRS اور کانگریس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ بی جے پی نے تلنگانہ کے عوام سے کی گئی یقین دہانی کو پورا کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرکز کے پروجیکٹ اور اقدامات سے بیشتر طریقوں میں تلنگانہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ BRS کے قومی صدر و وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر رشوت خوری پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ اور ان کے خاندان کی خاندانی سیاست گھپلوں میں ڈوب گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسیاں وزیر اعلیٰ اور ان کے خاندان کی رشوت خوری پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندرراجن، مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری، مرکزی وزیر سیاحت و بی جے پی کے نئے ریاستی صدر کشن ریڈی، رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ مہیشورم SOT اور چیتنیا پوری پولیس نے ایک کارروائی کے دوران گانجا اسمگل کر رہی بین ریاستی ٹولی کا پردہ فاش کرتے ہوئے 13 لاکھ مالیت کا گانجا ضبط کیا۔ کتا پیٹ ایکس روڈ پر 3 بین ریاستی گانجا تاجروں کو گرفتار کیا جو ملکان گیری ریاست اڑیسہ سے کرناٹک کے راستے حیدرآباد اسمگل کر رہے تھے۔ پولیس نے ملزمان سے 66 کلو گرام 33 پیکٹ، 3 موبائل فون، 1 دوپہیہ گاڑی اور 600 نقدی جس کی مالیت 13,30,600 روپے ہے۔ پولیس نے ریاست کرناٹک سے شیوا لنگا سوامی 23 سالہ، جارج 30 سالہ اور سوامی ونود 25 سالہ کو گرفتار کیا اور انہیں عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے۔ مفرور سپلائر اپا راؤ اڑیسہ ریاست سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ہفتے کے روز اویسی اسکول آف ایکسلنس سلالہ بارکس برانچ کے افتتاح کے موقع پر رکن اسمبلی و قائد مقننہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کو بارکس ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بیسٹ PAC چیئرمین، بیسٹ رکن اسمبلی، بیسٹ فلور لیڈر کا ایوارڈ دیا گیا۔ پروگرام میں مجلس پارٹی کے لیڈر طلحہ القصیری اور وائس پریزیڈنٹ بارکس ویلفیئر سوسائٹی فیصل بن سعید بام نے رکن اسمبلی چندرائن گٹا و قائد مقننہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کو یہ ایوارڈ سے نوازا۔ اس موقع پر محمود بہاداوال، مجلس پارٹی کے کونسلر احمد قصادی، کارپوریٹر عبدالوہاب، مرزا سلیم بیگ، رحمان شاہ، حفیظ پٹیل، سابق کارپوریٹر منصور اولگی، صالح باحمد، بام اکھاڑے کے استاد خلیفہ اقبال بام، محسن قریشی، یونس بن حید، سالم وہلان، حبیب محمد شعیب، شبیر خان، خالد وہلان و دوسرے موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے رکن اسمبلی و فلور لیڈر مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں اویسی اسکول آف ایکسلنس سلالہ برانچ کا افتتاح عمل میں آیا۔ بن عبداد، عبدالوہاب، عبدالرحمان شاہ، مرزا سلیم بیگ، حفیظ پٹیل، فیصل بام، صالح باحمد، طلحہ القصیری و دیگر نے شرکت کی۔ ہفتے کے روز 11:30 بجے اویسی اسکول آف ایکسلنس سلالہ برانچ کا افتتاح ہوا۔
یہ اسکول کی عمارت 4500 اسکوائر فٹ پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس موقع پر مہمانوں نے اکبر الدین اویسی کو مبارکباد دی۔ اکبر الدین اویسی نے اس افتتاح کے موقع پر خصوصی خطاب کیا۔ چلو سب کو معاف کیا، آج ان کو بھی معاف کیا، چلو آج ان کو بھی معاف کیا، آج ان کو بھی معاف کیا۔ یہ بارکس کی سرزمین گواہ دے گی، آپ گواہ دیں گے والد صاحب کہ آج اکبر الدین اویسی نے سب کو معاف کیا، سب کو معاف کیا۔ یہ عمارت کی خوشی کے عوض میں چلو آج جو کچھ بھی دے سکتا تھا وہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، اب کچھ نہیں دینے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایسی عمل کی ترغیب نہ دو جو خود عمل نہ کر سکے، ہے نا مول صاحب؟ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر ترغیب دے رہا ہوں ایثار کی، ترغیب دے رہا ہوں قربانی، ترتا ہے کہ اکبر الدین اویسی آج ہر ایک کو معاف کرتا ہے، ان کو بھی معاف کرتا ہے جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے، ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میری آواز کو دبایا ہے، ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا، مجھ پر میرا خون بہا ان کی وجہ سے۔ چلو آج آپ کی موجودگی میں آپ گواہ ہیں، اللہ کے پاس آپ گواہ ہیں، منصور تم گواہ ہو، احمد سعدی تم گواہ ہو، میرے خون کو بہانے والوں کو بھی آج اکبر اویسی معاف کرتا ہے۔ یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرتا ہوں۔ چلو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ بس یہی رسول اللہ نے معاف کیا تھا ہندا کو بھی، ہندا کو بھی معاف کیا جس نے کلیجہ چبایا تھا۔ آج اکبر الدین اویسی بھی معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا معاف کرتا ہوں مگر میرے سامنے نہ ہو، میں بھی آج معاف کرتا ہوں بس میرے سامنے نہ ہو، میرے سامنے نہ ہو۔ اکبر بھائی زندہ باد، اکبر بھائی زندہ باد، اکبر بھائی زندہ باد۔ اللہ جانتا ہے 13 برس اور آج بھی کس کرب میں گزارتا ہوں ایک ایک لمحے کو۔ یہ پیٹ پھول جاتا ہے، یہ پیٹ میں انتڑیاں نہیں، میرا گردہ خراب، آئرن نہیں بنتا، اتنی طرف ہے، میرا اللہ میرا رسول جانتا ہے، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ معاف کیا۔ عزت، ذلت، شہرت، نام، دولت،
रियासती वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना हुकूमत पर किए गए रिमार्क्स का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों का नाम बदलकर तेलंगाना की स्कीमों की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं तेलंगाना हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही है, तो फिर तेलंगाना की स्कीमों की क्यों नकल की जा रही है। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं तेलंगाना में सरमायाकारी आ रही है। सरमायाकारी मरकज़ी हुकूमत की वजह से नहीं बल्कि तेलंगाना के वज़ीर आला के सियार की कोशिश है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया, नरेंद्र मोदी हुकूमत तेलंगाना को फ़ंड्स क्यों जारी नहीं कर रही है जिसके हम मुस्तहिक़ हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना की आवाम से मोहब्बत रखते हैं तो फिर तेलंगाना के लिए फ़ंड्स जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना की तरक्की देखी नहीं जा रही है। तेलंगाना की तरक्की से इनकी आंखों में जलन होती है। अगर वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के वाक़ई मुखलिस होते तो कबायली यूनिवर्सिटी और बयारम स्टील फैक्ट्री का वादा पूरा होता। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि एडीएस और सीबीआई वज़ीर-ए-आज़म के साथ दे सकते हैं तो तेलंगाना के अवाम हमारा साथ देंगे। मुख्यमंत्री केसीआर ना గొంతులో ప్రాణం ఉండగా ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తా అంటే 21,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణకి ఇవ్వకుండా ఆపింది మీరు. ఎఫ్ఆర్బిఎం లో 26,000 కోట్ల రూపాయలు కొత్తబెట్టి ఆపింది మీరు. నిధులు తెలంగాణకు అధికంగా ఇచ్చింది కాదు, తెలంగాణకు హక్కుగా వచ్చే నిధులు ఆపింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. తెలంగాణ అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నది మోడీ గారి ప్రభుత్వం. తెలంగాణ అభివృద్ధిని ఓర్చుకోలేకపోతుంది బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఇవాళ తెలంగాణ ఎదుగుతా ఉంటే కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకొని ఇవాళ తెలంగాణ అభివృద్ధికి అడ్డంగా నిలబడుతున్నటువంటి పార్టీ ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ. నేను అంటున్నా, మీకు ప్రేమ ఉంటే, మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మా గిరిజన యూనివర్సిటీకి డబ్బులు ఇవ్వండి, మా వైఆర్ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెట్టండి, మాకు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఇవ్వండి, మా రాష్ట్రానికి హక్కుగా వచ్చే 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు వెంటనే విడుదల చేసి మీ నిజాయితీని నిరూపించుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. తెలంగాణకు రాకుండా ఆపే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. మా ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులను రద్దు చేసిండ్రు మీరు. మా ఐటీఐఆర్ ప్రాజెక్టును రద్దు చేసింది తప్ప పరిశ్రమలు వస్తే కూడా మా గొప్పదనం అంటారు. మంచి అయితే మీ గొప్పదనం, చెడైతే తెలంగాణ మీద బురదలే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇవాళ మోడీ గారు ఇంకో మాట్లాడుతున్నారు, మేము చాలా పైసలు ఇచ్చినామట, చాలా డబ్బులు తెలంగాణకి ఇచ్చినాం, ఆ డబ్బులు ఏదో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పి ఇవాళ ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా ప్రధానమంత్రి గారిని, మీరు డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు, డబ్బులు ఆపండి. తెలంగాణకు డబ్బులు ఇవ్వలే, మీరు అదనంగా 1 రూపాయి ఇవ్వలే. తెలంగాణకు హక్కుగా వచ్చే డబ్బులు మీరు ఆపండి ప్రధానమంత్రి గారు. నిజంగా తెలంగాణ ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే తెలంగాణకు రావాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణకు వచ్చే డబ్బులు ఆపెట్టారు మీరు. నీతి ఆయోగ్ చెప్పినా 24,000 కోట్లు అంటే 24 పైసలు ఇవ్వండి మీరు. స్పెషల్ అసిస్టెంట్స్ కింద ఈ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన 18,000 కోట్లు ఆపింది మీరు. ఫైనాన్స్ కమిషన్ చెప్పినా డబ్బులు ఇవ్వకుండా 5,374 కోట్ల రూపాయలు ఆపింది మీరు. కరెంటు బోర్ బాయిల మీటర్లు పెట్టలేదని, రైతుల ఇంటికాడికి బిల్లు పంపలేదని తెలంగాణకి చేస్తా ఉన్నా తప్ప వాళ్ళ మాటల్లో ఎక్కడ కూడా నిజాయితీ లేదని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా. దయచేసి తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలి. మోడీ గారిది కేవలం కపట ప్రేమ. వచ్చిందేమో వ్యాగన్ ఫ్యాక్టరీ, చెప్పిందేమో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ. రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ వస్తే మాకు 20,000 కోట్లు వచ్చేది, కానీ ఇచ్చిందేమో 500 కోట్ల ఉత్త వ్యాగన్ ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చింది. కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్తామని మాకు పార్లమెంట్ లో హక్కుగా చెప్పి దాన్ని ఇవాళ వ్యాగన్ ఫ్యాక్టరీగా ఇచ్చి ఇవాళ మోసం చేస్తా ఉన్నారు. అంటే ఒక లడ్డు దొరకాల్సిన చోట పిప్పర్మెంట్ ఇచ్చిండు మోడీ గారు. లడ్డు ఇవ్వని పార్లమెంట్ చట్టం చెప్తే పిప్పర్మెంట్ ఇచ్చి నేనేమో తెలంగాణకి ఇచ్చిన అంటున్నారు. లడ్డునేమో గుజరాత్ తీసుకుపోయిండు, పిప్పర్మెంట్ ఏమో తెలంగాణకి ఇచ్చిండు. 7 మండలాల ఆంధ్రలో కలిపి లోయర్ సీనియర్ ప్రాజెక్టు మాకుండా చేసి తెలంగాణకు అన్యాయం చేసింది బీజేపీ పార్టీ. మీరు మమ్మల్ని మా నిధులు గుంజుకున్నారు, మా నిధులు ఆపిండ్రు, మా మండలాలు గుంజుకున్నారు, మా లోయర్ సీనియర్ మాకు కాకుండా చేసిండ్రు, మా గిరిజన యూనివర్సిటీ రాకుండా చేసిండ్రు, మా బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెట్టకుండా చేసిండ్రు. అంతకు మించి మీరు చేసిందే ఉన్నది. అంటే ఎప్పుడు వచ్చినా ఇంత బురదలుడు
కక్ష సాధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రజలకు మేలు చేయరు. ప్రజల కోసం మీరు చేసిందేమి లేదు. మీరు చేసింది ఏంటని చెప్పి నేను ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నా. మీకు ఇలా బీజేపీ నాయకులకు చిత్తశుద్ధులపై తెలంగాణ మోడల్ను దేశమంతా అమలు చేయండి. తెలంగాణ మోడల్ మీద చర్చ పెట్టండి. తెలంగాణ అభివృద్ధి మీద చర్చ పెట్టండి. కానీ మీరు ఎంతసేపు ఒక తప్పుడు నినాదాలతో ఇలా అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటూ, రాష్ట్రానికి నిధులను అడ్డుకుంటూ మా మీద బుద్ధి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఏది अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT।